नमस्कार दर्शक बंधु मु शिवराम आपण मानक आज आउ एक नुआ वीडियो स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु मु आपण मानक पई आज एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट नहीं आसी। एही वीडियो माध्यम रे आपण माने संपूर्ण सुभद्रा योजना विषय रे इनफॉरमेशन पाई परिबे। देखंतु दर्शक बंधु वर्तमान सुधा सरकार सुभद्रा योजना रे 4टी किस्ती प्रदान करि सारिछंती, किंतु बहुत हिताधिकारी ए पर्यंत सुभद्रा योजना रे 4टी किस्ती रु गोटे भी किस्ती पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी अछंती से माने 2टी किस्ती पाइछंती आउ 2टी किस्ती पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी अछंती गोटे किस्ती पाइछंती बाकी 3टी किस्ती पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे जमारू पैसा पाई नाहंती एवं किछि हिताधिकारी 3टी किस्ती पाइबा परे से माने चतुर्थ किस्ती पाई नाहंती। तो एसबुर कारण कौन आपण माने केउ जनसेवा केंद्र किंबा सुभद्रा योजना आमर जोटी कंप्लेन रिसीव करा जाए ब्लॉक रे से माने मध्य आपन को सठिक कारण कहि पारु नाहंती एवं आपण माने मध्य विभिन्न यूट्यूब रे वीडियो देखुचंदी आपणकर समस्यार समाधान पाई पारु नाहंती, किंतु एई वीडियो माध्यम रे आपण संपूर्ण समाधान पाई परिबे एवं मु आपण माननकु लाइव प्रमाण सहित देखैबी। जदि आपणकर रिजेक्ट होईची ताहाले आपण कोन करिवे एवं आपणकर जदि बिल्कुल सुभद्रा योजना रे टंका पाई नाहंती आपण कोन करिवे एवं जो माँ मानकर 2टी किस्ती आसी एवं आउ 2टी किस्ती आसी नाही से माने कौन करिवे एवं जो माने ऑनलाइन बाबद रे अभियोग दाखल करथिले सेई माने कौन करिवे ए संपूर्ण इनफॉरमेशन चलंतु आमे जानिबा स्टेप बाय स्टेप आपण माने मध्य बुझी पारिबे एवं आपणकर जहाँ समाधान समस्या थिबो आपण तार मध्य समाधान करि पारिबे। देखंतु दर्शक बंधु प्रथमे मु जो माँ मानकर 3टी किस्ती आसी एवं चतुर्थ किस्ती आसी नाही सेई मानकर अपडेट दउची। प्रथमे आपणकर डिबिट लिंक एक्टिव अच्छी ना इनएक्टिव अच्छी आपण माने चेक करई नियंतु ताहले आपण जानि परिबे। देखंतु यांकर 3टी किस्ती सक्सेसफुल आसी, गोटे किस्ती पेमेंट फेल्ड लिखिची। यार कारण होची देखंतु आंकर स्टेट बैंक रे डिबिट लिंक अच्छी किंतु 16/10 रु आंकर डिबिट लिंकटा इनएक्टिव अच्छी। जदि आपणकर इनएक्टिव देखाउची ताहले आपण माने एनपीसीआई पोर्टल रे जाई आपणकर डिबिट लिंक एक्टिव करि परिबे एवं आपणकर चतुर्थ किस्ती जो आसी नाही आसीबो। देखंतु जो मानकर बिल्कुल पैसा आसीनी एबे वर्तमान गोटे किस्ती आसीची सेई मानकर एही प्रॉब्लम। देखंतु प्रथमे आंकर 3टी किस्ती अंडर प्रोसेस रे अच्छी, चतुर्थ नंबर किस्ती से पाइछंती। जदि आपणकर भी 3टी किस्ती अंडर प्रोसेस रे देखौची एवं चतुर्थ किस्ती आपण पाइछंती ताहले आपण माने सुभद्रा योजना रे अभियोग को जाईकी आपण अभियोग दाखल करिवे कि मु सुभद्रा योजना रे गोटे किस्ती मात्र पाइछि आउ 3टी किस्ती पाई नाही बोली आपण गोटे लिखित आकार अभियोग दाखल करी सेठी अपडेट करि परिबे। ताहले आपणकर जदि अभियोगटी सरकार शुणती ताहले आपणको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रे आपणकर जो पेंडिंग अच्छी सेही इंस्टॉलमेंट मध्य आपण पाई जिवे। एटा को मानकर ना जो मानकर 3टी किस्ती आसीनी गोटे किस्ती केवल आसीची एटा सेही मानक क्षेत्र रे योग्य। देखंतु एइडा कौन रहिला जो माने बिल्कुल सुभद्रा योजना रे टंका पाई नाहंती एवं से माने अभियोग दाखल करिथिले से मानकर ए पर्यंत अभियोग मध्य सरकार ग्रहण करि नाहंती तांकर अभियोग मध्य पेंडिंग रे अछि एवं तांकर अभियोग को वेरीफाई करा जाई नाही ए पर्यंत पेंडिंग रे अछि। वर्तमान से मासे हबो कंप्लेन करिसंती किंतु तांकर कंप्लेन केही रिसीव करि नाहंती। आंके एलिजिबल सुभद्रा योजना रे अछंती किंतु आंको सुभद्रा योजना रे गोटे भी किस्ती मिली नाही तेणु करी से सुभद्रा योजना रे कंप्लेन आवेदन करिसंती किंतु तांकर कंप्लेन रो स्थिति पेंडिंग अछि, तांकर स्थिति को केही मध्य जांच करि नाहंती। देखंतु ये गोटे प्रोफाइल मु आपन को देखौची यांकर
ତିନୋଟି ଯାକ କିସ୍ତି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିନି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ଡେବିଟ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଆଙ୍କେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍କି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କି ଏ ମା ଜଣକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ଆଙ୍କେ ଗତ ବର୍ଷ 2025 6 ନମ୍ବର ମହିନାରେ ତାଙ୍କେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗତ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ ସେ କମ୍ 5-6 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।